Dhanachandra para. Tei bosok bosor moi nog ar ja kosto itui thanglai choklai tong. Kajak 30-40 bosor kajak. 30-40 bosor. Tabo kono kalbar ke haru ragya. Kono kalbar ke hariya kalbar dir di hinge sajak bur sisi rakle thaigone tara or nai hi sago bur pai kheberiya jangklai je are be matungo kosto khege hinani jong lamar din kheberiya ar nai hi saberiya oi sipin sarkar tongkho bo sajak ar khubo nai phejak sipin nai tara ar khoberiya to BJP ni bo phege nai phejak wani baitha ar khoberiya edisin le tabo motharaw khaijak bawo kono khano saya nai sayariya saya nai hi saple bawo Joto patini borok phai nai thang. Nai thangja nai tara phai nai thangja patini borok rega seka tai rogo phaijak nai jawga rogo nungjak regara tangphurago phaigo hinai ro kosto nokhlai nai kore gar nai hi sago heriya jini ro je serau khonai thanani buso kosto watai patai khai school thangmiya bazar thangmiya thogra rago asujara kosto ngoi tongo tokhono kono lama phatang hariya brispa khahariya kalbar phar dihine riya তো এই যে বুফাং বোমানে বাইফো বোমানে বাবু বুফাং বোমানে বছরছে হামা বগো হংখলাই বছর হামা বাবু নো সেমা বোমানে তাও আর কয়েকদিন খে মা বোনা মিয়া খলছে সেরা রকলাই লেখা বনবো 11 গো ফাকসা তাঙ্গেরে দিনকে তাঙ্গেরে ইয়া নিজে যত নসং নৌনি ব্রো নুকি হাখে নখগো মা তাংলাইগো আবনবো বাইরাव বাই কালাইজাক আখলে পজারাव বাই কালাইজাক মাই পজা বাই কালাইজাক সেরা স্কুল থামিন রাव কালাইগো याथैराव बायजाक आं निजोनो मिया खले कसद्राम तै फेमिनि आरो कालाइगो कसद्रामबो कासाय थांखा आं निजोबो याथै सागो हॉस्पिटल थांगो 3 दिन मा तंखा इरनि कालाइगे रामरबारि हॉस्पिटल गा थांगै तावखानो याथैराव सामिनि असो गांखाया हाया आरो दाव मुइ तंखा सिनि लामा थांथायसे अब दिल्ली बागान राव गा थांथाय हाती बाजार थांथाय अब लामा हिंखा अब से स्नाइ रजया हिंखा जों ब्रेक चले थायसनो कोनो महा सुजुग सुबिदार उन्नति से खलाइ रिया नि रास्ता गोबां मा ब्रु हिनि दङ ते yang जेसो याख्राय बजानि उन्नतिया बोसोक परेबा तं दंगो आइजां 40-50 परिबार मत दंगो पारा गोबां मा आइजां पारा कतर मा सिनि पारासे आइजां गोबां हिंखलाय जों थांनायसे आइजां गोबां सिनि आइजानि ब्रुराव जत यांसे बाजार थाइगो यांसे हाती चागो स्कुल गार जत यांसे थांथाय हिंखलाय बागन रावबो सिनि जत आइजां से मा थांगो सिनि सामं हमं जत हो हा खलाय जाथायसे आइजां सिनि कुनारा लामा से करे जतबो एते हिमाना जतबो उनते हिंगो सिनि ते तामा नायबा तामा साना नों जे अबनो तै ताबो सं मनो रामा स्नानानि कालबार नानि नायगो मनो गां खाइगे जाते कालबार नानि नांनाय लामा गां खाइ स्नाय मारनाय जना जों आरो याखै हिनानि कष्ट फैगो सिनि कष्ट जेराव खनाय स्कुलाव थांनानि कष्ट उमै दंगो त अबनि बागै जों मनो गां खाइ स्नानानि नायगो बुपारामा सिनि म शिवपुर दनचन्द्र पारा एडिसि विलेज Hrishyamukh ब्लॉक